Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada penghujung bulan Ramadan tahun ini, tahun 1444 Hijriah, studio Ruas TV alhamdulillah kedatangan salah seorang tamu istimewa, salah seorang syekh yang merupakan anggota daripada Rabithah Ulama Al-Islam, di bagian dakwah dan pendidikannya. Beliau adalah Syekh Abdurrahman Al-Anzi hafizahullahu ta'ala. Dalam kesempatan kebersamaan kita bersama dengan beliau pada hari ini, beliau akan membawakan tema yang sangat amat penting bagi kita yang berada di penghujung bulan Ramadan di 10 terakhir ini. Tema tentang keyakinan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم. الحمد لله. الكلام عن اليقين في الدعاء، ونحتاج إلى اليقين في الدعاء نعرف علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين يكون عندك معلومات عن إجابة الدعاء، يعني معلومات مثلا من كتاب الله عز وجل، دعوات الأنبياء، دعوات الصالحين، معلومات سمعت أن أناس الله عز وجل استجاب دعوتهم. علم. عين اليقين حينما ترى بعينك الإجابة الدعاء نصب عينيك من قريب لك أو من أحد الصالحين. حق اليقين أن تجد هذا في نفسك. الله سبحانه وتعالى يمن عليك بإجابة الدعاء، والله عز وجل أجاب لنا دعوات كثيرة لكننا ننسى. وخلق الإنسان خلق الإنسان نسيا. إنسان خلق من نسيان، ينسى نعمة الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بارك الله فيك. Baik. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Syekh kita memulai muhadarahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada kru Ruas TV yang mengagendakan kesempatan yang spesial ini untuk beliau sehingga bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku, katanya, di seluruh Indonesia. Tema yang akan beliau bahas adalah al-yakin fi doa. Tapi sebelumnya beliau memberikan tanbih, peringatan bahwa beliau ini belum mencapai gelar doktor. Nampaknya, kata beliau tadi, nampaknya kalian di Indonesia ini siapapun yang memberikan penyampaian ceramah, biasanya digelari doktor. Padahal saya baru S1, katanya. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mendapatkan kunjungan beliau dan ingin memberikan dan berbagi nasihat untuk kita semuanya. Beliau mengatakan al-yaqin fi doa. Yakin itu terbagi pada 3 tahapan. Yang pertama, ilmul yaqin. Apa itu ilmul yaqin? Ketika engkau mengetahui, baik dari sumber-sumber yang berbeda atau bahkan dari Al-Quran, bahwa ada doanya orang-orang saleh atau ada doanya para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ilmul yaqin. Pengetahuan yang membuat engkau yakin. Kemudian pada tingkatan berikutnya ada namanya ainul yaqin. Apa itu ainul yaqin? Ketika engkau sendiri melihat dan menyaksikan ada doa seseorang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau menyaksikannya dan engkau melihatnya sendiri. Maka itu dinamakan ainul yaqin. Lalu haqqul yaqin. Apa itu haqqul yaqin? Haqqul yaqin adalah ketika engkau sendiri merasakan dan menyaksikan bagaimana doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah haqqul yaqin. Fadhal Syekh.
يتضح بالمثال أيضا حينما مثلا أنت أيها أخي وصاحبي تخرجت من معهد سيبا ستيبا. سيبا. أيوة. أولا لما كنت لم تدخل المعهد كان عندك معلومات فقط، تسمع من الشباب من الأخوة هناك في معهد ممتاز وهكذا، فإذا اقتربت منه هذاك علم ثم إذا اقتربت منه ورأيته بعينك صار عين اليقين، علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم إذا دخلته صار إيش؟ حق اليقين. تيقنت الآن أنك دخلت إيش؟ هذا المعهد. فأيضا في الدعاء نسمع ودعوات الصالحين والأنبياء من قبل، فإذا بعد ذلك إيش يعني كيف ترى بعينك حينما يعني تتشاهد أن الله سبحانه وتعالى إيش استجاب للناس وصار عندك يعني عين اليقين، رأيت ذلك بعينك، ثم حق اليقين أن الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالدعاء وإجابة الدعاء كما أجاب الأنبياء من قبل، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. نعم. Baik. Beliau mengatakan, ya, mengulangi penjelasan tentang pembagian al-yakin tadi itu. Ya, beliau mengatakan jika saya dari Stiba, Anda sebelumnya mendengarkan tentang kampus yang bernama Stiba dari berbagai sumber, dari orang-orang cerita tentang Stiba, bahwa ini adalah kampus yang istimewa dan seterusnya dan seterusnya. Maka pengetahuan saya tentang Stiba, informasi yang saya peroleh tentang Stiba dari berbagai sumber itu adalah ilmu yakin. Lalu kemudian ketika saya datang ya ke sana, ke kampusnya, saya mendaftar, saya melihat oh benar-benar ada Stiba ya seperti yang diinformasikan. Ya, maka ketika saya menyaksikannya maka itu adalah ainul yakin. Kita melihatnya dengan pandangan mata kita. Lalu kemudian ketika Anda katanya ya masuk ke Stiba, sudah terdaftar sebagai mahasiswa belajar, maka Anda sudah sampai pada haqqul yaqin. Ya. Begitu pula di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mendengarkan informasi tentang terkabulnya doa para nabi, terkabulnya doa orang-orang saleh, maka itu adalah ilmu yaqin. Dan ketika kita menyaksikan secara langsung ada doa orang-orang tertentu di sekitar kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita saksikan ketika dia berdoa dan ketika dia mendapatkan pengabulan doanya, maka itu adalah ainul yaqin. Dan demikian pula ketika kita sendiri yang merasakan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah haqqul yaqin. Seperti Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Nuh alaihissalam sebelumnya, ya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة، كذلك مما يزيد اليقين في الدعاء نتذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء عبادة، والله عز وجل طلب عباده أن يدعوه، وقال ربكم كما قال سبحانه وتعالى في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذي يترك الدعاء كأنه متكبر، كأنه مستغني عن رحمة الله عز وجل. فعلامة العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى أن الإنسان يكثر من الدعاء، ويقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ما دمت في دعاء حتى لو لم يستجب الله عز وجل لك فأنت في عبادة. نعم. Ma'asyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau menjelaskan bahwa ya, ketika ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita dituntut untuk benar-benar yakin dengan doa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an, ya, ayat yang beliau sebutkan tadi, surah Ghafir, ya, memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dalam bentuk berdoa, ya, berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum."
innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkatalah Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang bersikap sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka niscaya dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang enggan dan tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang itu bersikap angkuh dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah, seolah-olah dia tidak membutuhkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak meminta di dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang doa itu sendiri, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah merupakan ibadah. Sehingga ketika seseorang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikategorikan sedang beribadah kepadanya, meskipun doanya itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. أيها الإخوة، مما يزيد اليقين في الدعاء ويقوي يعني هذا الأمر تذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. في آيات الصيام يقول عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية فيها إشارة إلى أن الصيام سبب في إجابة الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا: من الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم دعوة المسافر، ودعوة الصائم، ودعوة المظلوم. وذكر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر دعوة الوالد لولده. فحينما يتذكر الإنسان أسماء الله سبحانه وتعالى عز وجل وصفاته يزيده يقين بالله سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل يجيب الدعاء. يريد الرزق: يا رزاق ارزقني. يريد الشفاء: يا شافي اشفني. يريد رحمة الله: يا رحيم يا رحمن ارحمني. يريد الفتح بينه وبين قوم: اللهم افتح بيني وبين مثلا قومي بالحق وأنت خير الفاتحين. يتذكر الله عز وجل هو الفتاح العليم، هو عز وجل هو نعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حينما جمعوا لهم بعد أحد فقالوا إيش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم. Jadi ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang dapat menambah keyakinan kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan keyakinan tersebut adalah bahwa kita mengingat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam rangkaian ayat Siyam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, ya, maka sesungguhnya aku ini dekat. Fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Ya. Ayat doa ini yang masuk dalam rangkaian ayat Siyam, ayat puasa, itu juga mengisyaratkan ma'asyiral muslimin bahwasanya doa orang-orang yang berpuasa itu sangat amat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang beberapa doa-doa yang sangat amat mustajab, sangat amat dikabulkan. Ya, di antaranya adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang bersafar, wa da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa, demikian pula da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi, demikian pula dalam hadis yang lain da'watul walid li waladihi,
doanya orang tua kepada anak-anaknya. Semua itu adalah doa-doa yang sangat mustajab, sangat dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa, kita harus menghadirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta rezeki, maka kita menghadirkan sifat Allah ya Razzaq, atau menyebutkan ya sifat Allah atau nama Allah ya Razzaq, yang wahai yang Maha Pemberi rezeki. Ketika kita menginginkan kesembuhan, ya Syafi, wahai yang Maha Penyembuh, Ishfini, sembuhkanlah aku. Ketika kita mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengatakan ya Arhamar Rahimin, ya wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula jika kita menginginkan kesuksesan, ya kita dibukakan jalan ya di suatu wilayah bersama dengan kaum atau masyarakat di wilayah itu, maka kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ya Fattah, wahai yang Maha Pembuka. Ya, dan demikianlah seterusnya dalam doa-doa kita senantiasa menghadirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. كذلك أيها الإخوة الله عز وجل ساق لنا دعوات الأنبياء في كتابه سبحانه وتعالى، وأيضا قصها علينا عليه الصلاة والسلام في مواضع أيضا، مما يزيد حتى نزداد يقينا بالله سبحانه وتعالى، ونزداد يقينا بإجابة الدعاء. دعوة إبراهيم عليه السلام حينما تخيل يضع زوجته وابنه في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، ويدعو الله سبحانه وتعالى، يتوجه عز وجل بالدعاء ربنا، كما قال عز وجل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بعد ذلك قال إبراهيم عليه السلام ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. استجاب الله عز وجل دعوته وأخرج لهم ماء زمزم، وأيضا جعل قبيلة من العرب تأتي إليهم وتؤنسهم، وسبحان الله تقوم يعني قرية، والله عز وجل يحفظ إبراهيم وذريته إلى قيام الساعة بفضل هذه الدعوات المباركات. نعم. Jadi beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menceritakan kisah-kisah doa-doa para nabi. Ya, dan bagaimana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh keyakinan mereka. Di antara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menempatkan keluargaku di sebuah lembah yang tandus, ya, yang gersang, yang tidak ada tumbuhan di dalamnya, liyuqimus shalah, agar di sana mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim. Maka beliau pun meminta di dalam doanya, ya Allah, jadikanlah hati manusia senantiasa rindu dan condong kepadanya, ke tempat tersebut. Warzuqhum minas samarat, dan ya Allah, rezekikanlah kepada mereka dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, ya, agar mereka itu bersyukur kepadamu. Lalu kemudian pada ayat selanjutnya, ya, Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Ya Allah, sungguhnya Engkau mengetahui apa yang nyata dan apa yang tersembunyi, dan sungguhnya tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di langit maupun di bumi. Dan subhanallah, berkat dengan doa ini ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kabilah-kabilah Arab itu datang, ya, berbondong-bondong ke tempat, ke lokasi di mana Nabi Ibrahim menempatkan keluarganya. Setelah sebelumnya Allah mengeluarkan untuk Nabi Ibrahim air Zam-Zam yang membuat orang-orang tertarik mendatangi tempat itu, sehingga dalam waktu yang singkat terbentuklah satu kampung ma'asyiral muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala
ya, menjaga keturunan Nabi Ibrahim di sana dengan melimpahkan aneka rezeki untuk mereka di negeri tersebut yang sebelumnya ya gersang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan padanya. دعوات الأنبياء كثيرة أيها الإخوة، لو استعرضناها لراء ذهب بنا الوقت. نعم. لكن أي من الدعوات التي يكون فيها سبحان الله يتبين فيها اليقين في الدعاء. مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يعني الآن زكريا وجد نصب عينيه إجابة الدعاء لمريم. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا عليه السلام له حاجة عند الله سبحانه وتعالى، قد بلغ من الكبر عتية وامرأته عاقر، يريد ذرية طيبة. يعني وجد إجابة الدعاء نصب عينيه لمريم عليه السلام، تلك المرأة البتول الطيبة. توجه إلى الله عز وجل في الدعاء وقال هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. تأملوا إجابة الدعاء أين جاءت لزكريا عليه السلام. نعم، نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني في مكان العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. Di antara doa-doa para nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak di dalam Al-Qur'an itu. Kalau kita mau sebutkan semuanya di tempat ini habis waktu kita. Ya, tapi di antaranya kata beliau adalah doanya Maryam alaihassalam, ya. Ya, demikian pula doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam bilik, ya, tempat Maryam alaihissalam dipingit, ya. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam bilik tersebut, dia mendapati buah-buahan, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kullama dakhala 'alaiha al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Ya, setiap kali Nabi Zakaria masuk menjumpai Maryam di biliknya, dia mendapati rezeki berupa buah-buahan. Maka Nabi Zakaria bertanya kepadanya, anna laki hadha, dari mana engkau dapatkan ini? Maka dijawab oleh Maryam alaihissalam bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapapun yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Lalu kemudian disitulah Nabi Zakaria alaihissalam juga berdoa kepada Allah. Allah menceritakan hunalika da'a Zakaria rabbahu. Disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku dari sisimu zurriyah, keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha mendengarkan doa. Nabi Zakaria ma'asyarul muslimin, kata Syekh, ya, dianggap mustahil memiliki keturunan sebab beliau sudah usia tua renta. Kemudian istrinya juga ya mandul, tapi langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Maka malaikat pun menyeru dan memanggilnya. Pada saat dia Nabi Zakaria sementara berdiri salat di dalam mihrabnya, ya. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat berdoa yang paling ideal, yaitu di tempat beribadah, ya, di mihrab. Kalau kita ya di masjid. Ya, maka malaikat itu menginformasikan kepadanya bahwa Allah telah memberikan kabar gembira kepadamu akan kehadiran Yahya, ya, yang akan diangkat menjadi nabi, ya. Subhanallah.
كذلك أيها الإخوة دعوات النبي محمد عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة. قبل أن يهاجر الله سبحانه وتعالى أنزل عليه قوله عز وجل: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فكانت سبحان الله نصرة الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الأنصار الأوس والخزرج حينما ذهب إليهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قبل سنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم للإسلام، ودخل الإسلام كثير من القوم حتى خاصة من ساداتهم، والسادة حينما يدخلون الإسلام يتبعهم العامة من الناس، فكانت نصرة للإسلام. وفعلا ما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلا كانت هناك عزة وقوة ومنعة للإسلام والمسلمين، مع أن اليهود كانوا في المدينة وكانوا أهل المال وأهل التجارة وكانوا يعني يصنعون الفتن في المدينة، لكن نصرة الله عز وجل لعباده المؤمنين فضل الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول للواحد إذا خرج أحيانا من داره أو ذهب إلى يعني ديار أخرى أو قرية أخرى: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berbagai momen dan kesempatan, di berbagai peristiwa, ya. Di antaranya ma'asyiral muslimin yang disampaikan oleh Syekh adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah, ya, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Ya, setelah sebelumnya ya Mus'ab bin Umair ya setahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah memang diutus ke kota Madinah untuk berdakwah dan mengajari manusia di sana. Sehingga banyaklah ya hasil dakwah Mus'ab bin Umair ini masuk penduduk Madinah masuk ke dalam Islam. Nah, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang hijrah itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah wahai Muhammad, adkhilni mudkhala sidqin, ya, masukkanlah aku dengan masuk yang selamat, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku maksudnya dari kota Makkah dengan keluar yang selamat. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku dari sisimu sultanan, ya, kekuasaan atau kekuatan, nasiran dan penolong. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini, maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah dalam hijrahnya kecuali Allah telah menyiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekuatan di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertolongan di sana. Maka di sana ada kaum Ansar yang senantiasa menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di kota Madinah itu masih ada orang-orang Yahudi dan menguasai perekonomian di kota Madinah, selalu membuat masalah dan fitnah di kota Madinah, tetapi hal itu tidak mencederai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah telah mendapatkan kekuatan dan telah mendapatkan pertolongan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala melalui doa beliau sebelum beliau bersafar ke kota Madinah. Oleh karenanya beliau menyarankan ya kepada kita semuanya untuk mengucapkan doa ini sebelum kita berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kalau kita mau masuk daerah yang baru, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya, doa ini sangat amat baik untuk kita ucapkan sebelum kita masuk ke daerah yang baru. Tafadhal. أيها الإخوة كذلك من اليقين في الدعاء حينما نتذكر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، كانت يعني قلة قليلة يواجهون صناديد قريش وفوق 1000 تقريبا من المشركين خرجوا بعتادهم وعدتهم يريدون أن يصدون عن سبيل الله، وأولئك المؤمنون تقريبا 313، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن توجه إلى الله عز وجل بالدعاء، وكان يقول اللهم أن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبدا، فيلح بالدعاء حتى سقط رداءه عن كتفيه
فأرجعه إليها أبو بكر رضي الله عنه وقال له: كفى بك مناشدتك ربك يا رسول الله، كفى بك مناشدتك ربك، إنه سينجز لك ما وعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: قوموا والله إني لأنظر أو كأني أنظر إلى مصارع القوم. فالله عز وجل عبر عن ذلك في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى. فالإنسان لا يتخيل ويتصور وعد الله سبحانه وتعالى أنه ضعيف، وأنه نصرة الله عز وجل يعني في الملائكة، جند الله عز وجل لا تحصى، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. Demikian pula ma'asyarul muslimin pemirsa Ros TV ya dimanapun Anda berada, kisah berikutnya ya, tentang doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di medan Badar ya, pada saat itu ma'asyarul muslimin ya, kalau kita membaca kisahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah bersama dengan sejumlah sahabat-sahabatnya ya, sebenarnya untuk menjumpai kafilah dagang ya, dan bukan tujuannya untuk berperang ya. Maka jumlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya itu sedikit, sejumlah 313 ya, orang saja ya. Sementara pasukan Quraisy ya pada perang Badar itu jumlahnya sampai 1000 dengan perlengkapan senjata yang demikian lengkap ya. Nah, ketika itu ma'asyarul muslimin di medan Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jalan lain bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah kecuali tawajuh ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa kepadanya. Dan hal itu disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingatlah ketika engkau istighasah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doamu. Lalu Allah mengabulkan doamu dan mengirimkan kepadamu bala bantuan berupa malaikat yang jumlahnya 1000 yang datang berbondong-bondong. Ya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sungguh-sungguhnya berdoa, beliau mengangkat tangannya ke langit, ya. Lalu beliau mengatakan, Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bada ba'da dzalika fil ardi abadan, ya. Jika engkau membinasakan kelompok kecil ini, wahai ya Allah, maka setelah itu engkau tidak akan disembah lagi untuk selama-lamanya di muka bumi ini. Begitu sungguh-sungguhnya Rasulullah berdoa sampai selendang Rasulullah jatuh dari pundaknya. Ya, lalu kemudian datanglah Abu Bakar mengembalikan selendang Rasulullah ke pundak beliau dan mengatakan kepadanya, cukuplah wahai Rasulullah, cukuplah, niscaya Allah pasti akan mengabulkan permintaanmu dalam doa itu. Maka Rasulullah pun mengatakan, ya, kumu, bangkitlah kalian semuanya. Sesungguhnya aku benar-benar seolah-olah melihat tempat kematian mereka semuanya di medan Badar ini. Bahkan Rasulullah tunjukkan satu persatu tempat mereka itu dan menyebutkan nama-namanya. Nah, أيها الإخوة أختم يعني حديث قدسي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. أحب شيء الله عز وجل الفرائض، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوفوا، يحبه الله عز وجل، يحبه. والنوافل خاصة في هذه العشر المباركة وتحري ليلة القدر من الصلاة والدعاء والصدقة، والإنسان يعني يطيل السجود ويدعو الله سبحانه وتعالى بإلحاح. الله عز وجل إيش؟ يحب الله عز وجل. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. شوفوا أيضا علاقته في الدعاء. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الله عز وجل يؤخر عنا أحيانا إجابة الدعاء حتى يصل العبد درجة العبودية والولاية لله سبحانه وتعالى، ويصل إلى درجة الاضطرار. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. فألح بالدعاء، والله عز وجل خزائنه ملأ. الحديث القدسي أيضا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوا كل منهم حاجته فأعطيت كل منهم سؤله
لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي. نعم. Beliau mengatakan, ya, beliau akan yakhtim al-muhadharah, akan menutup muhadharah ini dengan satu hadits qudsi, ya, di mana disebutkan di situ keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana metode agar doa itu cepat dikabulkan oleh Allah. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang mengganggu wali-waliku, kata Allah, maka aku akan mengumumkan peperangan kepadanya. "Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidak ada sesuatu yang lebih aku sukai hambaku mendekatkan dirinya kepadaku kecuali dengan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi ketika hamba itu terus, ya, menyempurnakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang paling disuka oleh Allah dari seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan jika hambaku terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nafilah, maka pasti aku akan mencintai hamba tersebut. Ma'asyarul muslimin, ya, belum menyampaikan tadi pesan bahwa kita yang berada di asyarul awakhir dari Ramadan ini, 10 akhir dari Ramadan ini, marilah kita bersungguh-sungguh menambah amalan-amalan sunnah kita, ya, dari sholat, dari sedekah, dari zikir dan seterusnya. Kita tambah amalan-amalan sunnah itu dengan sungguh-sungguh, kita tambah dengan serius di 10 terakhir ini. Nah, apalagi sampai jika kita dikaruniakan malam Lailatul Qadar, ya, kita tambah di situ. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seorang hamba yang terus menambah ubudiyahnya, kedekatannya kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Dan lihatlah bagaimana Allah memperlakukan hamba itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi itu, "Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allati yasma'u biha wa basarahu allati yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Jika aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan mendengar, menjadi matanya yang dia gunakan melihat, menjadi tangannya yang dia gunakan beraktivitas, menjadi kakinya yang dia gunakan melangkah pergi. Nah, lalu kemudian Rasulullah mengaitkan dengan doa di sini. Dalam hadits qudsi ini, ya, di mana Allah berfirman, "Wala in sa'alani la utiyannahu wala in ista'adzani la u'izannahu." Jika dia berdoa, memohon dan meminta kepadaku, maka pasti aku akan mengabulkan permintaannya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, maka niscaya aku akan melindunginya. Jadi subhanallah, ya, seseorang itu, ma'asyiral muslimin, kadang ditunda, ya, pengabulan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadits qudsi yang panjang ini di akhirnya disebutkan tentang pengabulan doa. Maknanya di sini, kadang doa seseorang itu tertunda pengabulannya. Bukan tidak dikabulkan, tetapi tertunda. Apa manfaatnya? Apa faidahnya? Faidahnya agar seseorang itu semakin dekat dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar seseorang itu mencapai derajat kewalian dengan semakin sungguh-sungguhnya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan doa seorang itu pada saat-saat yang sangat amat genting. Terkadang seperti itu. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Ya, siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang berada dalam kondisi genting dan menghilangkan darinya keburukan. Ya. Dan disinilah dianjurkan bagi kita ilhah, ya, mendesak dan selalu mengulang doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلاح وهدى. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم إنك ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم انتصر عبادك المؤمنين المجاهدين الموحدين في سبيلك في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء.
اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك آمين. الصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم. أشكر على القائمين على هذه القناة على إتاحة هذه الفرصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر والمثوبة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Barakallahu fikum Syekhana. Demikianlah ma'asyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh kita menutup muhadarahnya dengan rangkaian doa-doa yang sangat amat baik. Harapan kita semoga doa yang diucapkan oleh Syekh di penghujung muhadarah ini seluruhnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kru Ruas TV yang telah memberikan kesempatan yang istimewa ini untuk beliau bisa menyapa pemirsa semuanya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fikum Syekh.